Peserta Khatmil Quran TPQ Al-Istiqomah Desa Jatipurus tahun 2025. Ainiatul Fitrah binti Bapak Suparno. Azam Yasfa Rafa Pratama bin Bapak Rasiman Almarhum. Azam Yasfa Rafi Pratama bin Bapak Ahmad Syahid. Catur Putri Agustina binti Bapak Muji Syukur. Tira Risti Ramadhani binti Bapak Suratmo. Fabian Aji Hasim bin Bapak Muhammad Hasim. Himatun Alia binti Bapak Eko Musliman. Ilham Al-Ghufron bin Bapak Muhroil. Muhammad Nazril Irwansyah bin Bapak Asrori. Mahmud Abbas Al-Hasan bin Bapak Ahmad Solehan. Maulida Zian Fahira binti Bapak Agus Salim. Muhammad Rijal Ramli bin Bapak Supriyanto. Muhammad Abdul Rashid bin Bapak Rahmat Sutomo. Naufal Bahtiar Sabih bin Bapak Supriyadi. Ulum Fiati binti Bapak Pujianto. Nur Aisyah Rofikoh binti Bapak Sutejo. Ririn Supriyatin Nafi'ah binti Bapak Waladin Soli. شيئا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina ila alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wardu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu ashqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأشرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعشر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mahfuz fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Walillahil hamd. كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Acara yang kelima, pembacaan doa khotmil Quran yang akan diimami oleh Bapak Kiai Muhyiddin. Acara yang kelima, doa khotmil Quran yang akan diimami oleh Bapak Kiai Yusuf. Dumateng beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dumateng sedaya para alim, para ulama, para pinesepuh lan sedaya kasepuhan, lan sedaya santri, kakung putri, atawi murid putra putri TPQ Al Istiqomah, lan sedaya warga masyarakat Jatipurus lan sekitaripun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng tabarukan nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ala lantaran datang sedaya murid putra putri atawi santri putra putri TPQ Al Istiqomah Jatipurus, mugi-mugi santri putra putri atawi murid putra putri TPQ Al Istiqomah Jatipurus lan sedaya warga masyarakat Jatipurus lan sedaya penduduk Jatipurus lan sekitaripun pikantuk rahmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, lan pikantuk safangatipun Al-Qur'anul Karim ingkang nembe kita syahidi atau ingkang nembe dipun waos dhateng santri kakung putra putri atawi murid putra putri saking TPQ Al Istiqomah Jatipurus. Mugi-mugi murid atawi santri kakung putra putri kula panjenengan sedaya dipun golongaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala dadosa santri ingkang sholih, santri ingkang sholihah, murid ingkang sholih lan murid ingkang sholihah ingkang pikantuk ngilmu berkah barokah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah, pikantuk ridhonipun Allah lan pikantuk ridhonipun guru-guru kula panjenengan sedaya lan pikantuk ridhonipun tiyang sepuh kalih. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sadenipun monggo kita sareng-sareng dhateng murid lan sedaya santri nyuwun dhateng Allah mugi-mugi panjenengan dipun golongaken ahli ngilmu ahli ibadah pikantuk ngilmu ingkang berkah barokah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir li dzunubi wa dzunuba walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimati al ahya'i minhu wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana wa ahla baitina wa li jamatina wa li qaryatina wa talamidana
wa talamidi min tabiki al istiqomah jati purus talamidan solihan wa tongatan ilallah wa tongatan ila rasulillah wa tongatan ila abawaihi min ahlil ilmi wal imani wal khair zahiran wa batinan wa tasuna fi ibadika sholihin dunyana wa ukhrana majengal talamidatan solihatan wa tongatan ilallah wa tongatan ila rasulillah wa tongatan ila abawaiha min ahlil ilmi wal imani wal khair zahiran wa batinan wa tahsuna fi ibadika sholihin dunyana wa ukhrana wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair wala taj'alna wa iyyahum min ahli fasad fid dini wa dunya wal akhirah umafikna fi tahsilil ilmi ya Allah wa balighna ila aqsal ma'al ala jami talamidi wa talamidati min madrasati TPQ al istiqomah Jatipur wa jami ahli qaryatihim wa khawlihim bi barakati Qur'anil karim wa bi karamati Qur'anil azim wa bi barakati khatamil Qur'an sadaqallahul alim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatamal Qur'ani wa du'ana ya rabbi maulana innaka antas samiul alim Allahumma rzuqna bi kulli harfin min al-Qur'an halawata wa bi kulli kalimatin minal Qur'an karamata wa bi kulli ayatin minal Qur'an ulfata wa bi kulli suratin minal Qur'an surura wa bi kulli juz'in minal Qur'an jazaa'a wa bi kulli ruknin minal Qur'an rahata wa bi kulli nisfin minal Qur'an nikmata wa bi kulli thuluthin minal Qur'an thabata wa bi kulli ruknin minal Qur'an rifqata wa bi kulli fathin minal Qur'an farhata wa futuhan wa bi kulli kasrin minal Qur'an kiswata wa bi kulli waqfin minal Qur'an wiqayah Allahumma rzuqna bi alfi amna wa imana wa bil ba'i baha wa barakah wa bi ta'i taubata wa taufiqa wa bil thadi tharwata wa thawaba wa bil jimi jaha wa jalala wa bil ha'i hilma wa haya'a wa bil kha'i khusyu'a wa khusyah wa bil dali dawlata wa dalila wa bil dhali dhihna wa dhuka'a wa bil ra'i rahmata wa raja'a wa bil za'i zuhda wa zuka'a wa bis sini sa'adata wa salamah wa bis sini syukra wa syarafah wa bi sodi sabra wa sadaqah wa bi sodi ta'ata wa dolanga wa bi ta'i ta'ata wa dhahara wa bi dha'i dhafara wa dharafa wa bil aini hafwa wa ngafiyah wa bil ghini ghina wa himah wa bil fa'i fawza wa fanaha wa bil qafi qurba wa qunanga wa bil kafi kamala wa karamah wa bil lami lutfa wa liqa'a wa bil mimi maghfirata wa matanga wa bin nuni nura wa najata wa bil warid husnata wa wilayah wa bil ha'i himmata wa hidayah wa bil ya'i yusra wa yaqina Allahumma tahhir qulubana wa qari uyunana wastur ngawratina wasfi marduna waqtinganna duyunana wa bayyid wujuhaha wa bayyid wujuhana warfa' darajatina waslih hajatina warham aba'ana waghfir li ummahatina wa tajawaz an sayiatina wamhu dunubana wansur sultanana waslih dinana wa dunyana wa ratib lisanana wa qawi asadana wa farih ahbabana wa harid ahsadana wa satid thumulana a'daina wahfad ahlana wa amwalana wa andur awladana wa diyarana wa thabit aqdamana ala dinil Islam wa ansurna ala qaumil kafirin bi hurmati hadzal Qur'anil azim Allahumma hdina wa barik lana bi ayati wa dzikril hakim Allahumma taqabbal minna qira'atana wa tazawwaj anna ma kana minna fi tilawatil Qur'an min khata'in aw nisyanin aw tahrifin kalimatin am mawadiniha aw taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw nuqsanin aw ta'wirin ala ghairi ma anzal aw raibin aw syakin aw sahwin aw su'il ilhan aw ta'jil min tilawatil Qur'an aw kasarin aw sur'atin aw zaghil lisan aw waqfin bi ghairi wuquf aw idghamin bi ghairi mudgham aw idharin bi ghairi bayan aw matin aw tasdidin aw hamzin aw jazmin aw irabin bi ghairi ma katabah aw qillati ruhbatin aw rahbatin min ayati rahmah aw ayatin adzab faghfir lana dhunubana rabbana waktubna ma'asyahidin
Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hasin a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa nawwir abdanana bi nuril Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an wa 'ala sirati nurun wal fil jannati rafiqa wa minar risitra wa hijaba. Allahumma arhamni bil Qur'ani waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni bi tilawati ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan li ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najjina minan nari bi hurmatil Qur'an wa yassir 'alaina umura dunya wal akhirah bil Qur'anil karim wa hasin maqasidan waqti jami' hajatina bil Qur'anil azim wasfi jami' asqamina bi hurmatil Qur'an wa tammim amalana bi barakati kalimatikal qadim kalamikal qadim wa hawwin 'alaina sakaratil maut bi jahil Qur'anil karim ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim. Allahumma arzuqna ada'an bil qalbi hubbal khair wa sa'atati wa bisarati minal iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi bi adadi ma fi jami'il Qur'an harfan harfan wa bi adadi kulli harfin alfan alfan. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan acara selanjutnya prosesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Ahmad Amin SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Fatur Rahman SAG dari Joko Simo Kliro yang terhormat dan yang kami hormati, Kasih Kompontren saking dari KUA Kecamatan Poncoarno, BPD Kepala Desa dan seluruh jajarannya yang kami hormati, Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Yusuf, Romo Kiai Muhammad Muhyiddin, Romo Kiai Turhamun lan dumateng komite TPQ beliau Bapak Haji Muhammad Hanif Takmir, Bapak Makmun lan Kepala SD Jatipurus beserta Dewan Guru dan Kasepuhan Bini Sepuh dan Bapak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Romelan Mustafa, Al-Mukarram Bapak Kiai Mas Rohuddin Hamid,
lan sedaya para hadirin ingkang tansah kula hormati, demi menyingkat waktu prosesi tanya jawab niki sejatosipun nggih sampun apal kawit jilid loro, jilid kalih kados wau ingkang sampun maju. Ane niki nggih ming baleni malih. Santri, apakah sudah siap menjawab pertanyaan? Ya, sudah siap. Bapak Ibu, monggo panjenengan. Nggih. Sebelumnya saya ada titipan amplop. Yang pertama 10 amplop dari Pak Edi Saputro Juru Tengah untuk yang sedang khotmil Quran, dan 5 amplop dari Bapak Kiai Muhyiddin, 3 amplop khusus untuk nanti ranking 1 dan 2, 3 tanpa pertanyaan, dan yang 2 nanti untuk pertanyaan. Monggo kinten-kinten badhe milih nomor pinten Bapak Ibu? Nomor 1, monggo. Ya, berdiri Mbak. Mike dicepeng niku. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Rafiqah. Nama bapak saya Bapak Sutejo. Nama ibu saya Ibu Batria. Ya, pertanyaannya ini sudah tajwid, sudah huruf, sudah suratan, sudah katakanlah full lah. Coba apa yang dinamakan saktah? Sakta ialah berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Ya, betul apa salah? Betul. Oh, berhenti sejenak 1 alif tidak bernafas. Untuk itu monggo tim pemberi hadiah amplopipun amplopnya ya, kasih tepuk tangan Bapak Ibu biar semangat. Nanti. Untuk berikutnya monggo pilih nomor pinten? Nomor pitu, siapa pitu piye? Oh ya, nomor 7, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia. Nama bapak saya Ibu Muslimah. Ibu saya Ibu Sukira. Ya, kita sebagai orang Islam kalau mau makan kita hendaknya disunahkan untuk berdoa. Coba doa mau makan atau akan makan, silakan. Ya, betul mboten? Ya, cung amplope, monggo. Kantun nomor pinten Bapak Ibu? Nomor 11. Ya. Nomor 11, monggo. Perkenalkan, nama saya Dira Rizky Ramdhani. Nama bapak saya Bapak Suratno. Nama ibu saya Ibu Parsodia. Ya. Setiap selesai wudhu kita disunahkan untuk doa selesai wudhu. Coba bacakan atau hafalkan doa selesai wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya, betul apa salah? Betul. Ya, terus monggo si nomor pinten? Nomor sekawan 1 2 3 4. Oh ya, monggo niki. Yang tadi esek ini memang esek sedang berapa minggu latihan pun esek. Ya semoga bisa ada suaranya. Ya, ini juga sudah katakanlah tajwid, huruf, sudah semuanya. Coba saya mau bertanya agak tinggi, sebutkan hukum nun sukun.
Ya, atau mungkin coba apa yang dinamakan mad badal. Dinamakan mad badal dalam setiap a itu baca panjang. Ya, betul apa salah? Tidak. A, I, U yang dibaca banyak namanya mad badal. Mungkin perkenalkan dulu, tadi belum. Ada suaranya enggak? Perkenalkan, nama saya Ngulum Fiati. Nama bapak saya Bapak Pujianto. Nama ibu saya Ibu Siti Solihati. Ya, ini mal amplopnya belum dikasih, masih utuh ya. Amplop 15. Kenapa di double-double apa ya? Ya, monggo dikasihkan. Apa pakai ini dulu yang bermanfaat? Monggo. Tapi ya karo kae sisan, Bok. Karo kae sisan menake. Loro. Ki mau ya loro ya. Nya. Oh manis siji mani ya. Wis. Oh yang kok wis ya. Anu 15 ya 15. Terus monggo milih pinten nomor pinten Bu? Ini ki jam pinten ki mantan waktu. 10:07. Nomor pinten Bapak Ibu? 8. Bene sing suara banter 8. Ya. Monggo Mas Rafi, bukannya Rafi. Wonten Rafa, wonten Rafi. Silakan perkenalkan Mas Rafi. Perkenalkan, nama saya Azam Yasfar Rafi Patama. Nama bapak saya Ahmad Syahid. Nama ibu saya Nur Lelia. Nah niki saking TPK mengerti bapak sinten, ibunipun sinten keranten mbok teng dalan anu bingung belanjaan supaya sinten paham kan bisa menolong. Pertanyaan adalah kita selaku orang Islam berkewajiban sholat. Coba lafalkan niat sholat subuh sampai isya. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah ada ma'muman lillahi ta'ala. Oh ya dua saja enggak apa-apa, coba dengan duhur. Usolli fardhu dhuhri arba'an rak'atin mustaqbilal qiblah ada ma'muman lillahi ta'ala. Ya betul apa salah? Ya sebenarnya sih insya Allah sudah bisa semuanya. Yuk dikasihkan, tapi ini biar apa? Yuk jauh siji. Yo, terus milih nomor pinten Bapak Ibu? Nomor 16. 16. Ya, nomor 16 monggo anu apa? Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Fabian Haji Hasim. Nama bapak saya Muhammad Hasim. Nama ibu saya Ibu Seminah Fiti Hartanti. Ya, coba lafalkan doa tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, cukup. Itu sebenarnya sudah bisa sampai apa? Sampai katakanlah salam, tapi menyikat waktu cukup. Silakan dikasih amplop. Ini nanti yang 1, 2, 3 khusus bagi juara 1, 2, 3. Terus monggo badhe milih nomor pinten Bapak Ibu, mbok badhe tanggal iki sumbo kersa seputar tajwid, tapi nggih modele mboten model kados Sifaul Janan metode qiraati. Doanya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Monggo Pak sing tanglet. Ini ada warga, ibu-ibu monggo, monggo yang ibu-ibu. mau maju. Ibu Nurul monggo. Ya. Golek takon gawa amplop apa ora? Ngapunten nggih perlu contok ora apa-apa, sudah disediakan. Ini mungkin nanti
Monggo ini dari dulu juga ngaji kiroati. Pamunten iki langsung mawon nggih. Nggih, monggo. Soal rebutan mawon nggih. Ya, rebutan. Nggih. Nanti plusnya di Ustazah nggih. Amplopnya dari Ustaz. Ya. Langsung mawon nggih, siap-siap. Soal pertama, hukum lafadz Allah dibagi menjadi 2 nanti dulu. Sebutkan dan berikan contohnya. Tunjuk jari yang bisa. Hukum lafadz Allah. Ya, silakan. Nggih, Mbak Viko. Hukum lafadz Allah langsung. Enggak usah, langsung saja. Hukum lafadz Allah dibagi menjadi 2, tafhim dan targhib. Lafadz Allah yang dibaca tafhim jika lafadz Allah didahului harokat fathah atau dhammah, dibaca targhib jika lafadz Allah didahului harokat kasroh. Leres nggih Ustaz nggih? Leres nggih. Nggih. Betul. Nggih. Gantos santri-santri lintune. Nggih. Ya. Mali lanjut soal nomor 2. Lafadz la ta'manna adalah bacaan. Ayo. Ya, berdiri. Ini karena putri belum lagi. tadi belum langsung perkenalan. Nggih. Ya. Lata mana. Yo. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Satur Putri Agustina. Nama bapak saya Bapak Muji Syukur. Nama ibu saya Bu Siti Wamsiatun. Yo. La ta'man termasuk bacaan. La ta'manna bacaan ismam. Ismam ialah mencucur di tengah-tengah daun sebagai isyarat bunyi dhammah. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Nggih, leres. Ya. Terima kasih. Monggo dikasih. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih biar semangat. Satu lagi nggih. Saktah atau sakat ialah berhenti sejenak sekedar 1 alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4. Lafadz iwaja qayyima termasuk di dalam surat apa? Ya, barangkali adik-adik kelas tadi tajwid atau horib. Kalau nggak ada nanti lempar ke adik-adik yang tadi kelas horib. Coba bisa lah. Betul? Kantos. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Sebutkan dan berikan contohnya. Kantos ganti santri. Hukum Ayo. mim sukun. Hukum mim sukun. Nggih, Mas Noval. Ya, Mas Noval, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Novel Batiar Safi. Nama bapak saya Bapak Supriyadi, nama ibu saya Ibu Borhatun. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. 1. Idgham misli, 2. Ikhfa safawi, 3. Idgham safawi. Yang dinamakan idgham misli ialah mim sukun bertemu mim. Contoh, lahum ma yattaqun. Yang dinamakan ikhfa safawi ialah mim sukun bertemu ba. Contoh, innahum bidalik tarmihim bijaroh. Yang dinamakan idgham safawi ialah mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Contoh, hum naimun kul na'am wa antum. Ya, betul sekali. Ya. Tepuk tangan. Nggih, tepuk tangan. Nggih, cekap semanten Pak, matur suwun. Ya, ini berhubung waktu sudah siang dan masih banyak acara. Untuk itu ini biar ini masih berapa amplop ya. Coba langsung saja hafalkan ngaji yang masih ingat. Yang belum ngacung berapa orang? Yang belum ngacung ya silakan nanti langsung dikasih Mas Haris. Ya, pegang mic. Fabian sudah, Novel sudah, Rasid belum, Rafa belum. Silakan hafalkan pelajaran yang kalian masih hafal. Ilm. Oh, dari depan ini sudah. Coba silakan yang masih hafal. Bebas pelajaran huruf, tajwid, doa boleh.
biar cepat karena waktunya sudah siang, sementara ini yang sodako belum habis. Yang Anda, ya karena belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ririn Supriyati Nafiah. Nama bapak saya Waladin Solih. Nama ibu saya Husnul Muhasarah. Yang dinamakan Huna ialah nun sukun atau tanwin bertemu. Apa tadi? Guna. Coba gini, apa yang dinamakan idhar? Coba. Yang dinamakan idhar ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf 15. Tak sajim, dal dalza, sin sodo, todo, fakuf kaf. Itu ikhfa. Doa masuk masjid. Kalau ikhfa tadi tak jim dal itu tak ikhfa. Idhar. Coba idhar. Yang dinamakan idhar ialah nun sukun atau tanwin bertemu alif ha kha ain rin ha. Betul apa salah? Kasih Mas Haris terus menyikat waktu. Ulum sudah ya? Tinggal berikutnya. Oh ya gini saja, nanti Bapak Ibu yang sudah sodako saya kasihkan kepada yang ini, yang belum. Saya bertanya hanya dijawab bersama-sama ya. Nanti karena mau diakhiri waktunya sudah siang dan banyak sambutan. Coba dijawab bersama-sama. Bersama, apa yang dinamakan huna? Contoh. Ya, setiap kita naik kendaraan disunahkan membaca doa naik kendaraan, baik itu sepeda, motor, mobil, dan sebagainya. Coba bersama-sama doa naik kendaraan. Ya, terima kasih sudah. Coba Mas Aris bagikan biar ini yang 3 di kanan untuk yang sang juara. Ini dibagikan semuanya, yang belum langsung dibagi karena waktunya. Yang belum Mas Aris, yang belum. Ini mohon maaf ya, yang sodako langsung seperti ini karena memang waktunya sudah habis. Tapi insya Allah ini kalau mengenai tentang pelajaran insya Allah nggih sampun kados kelas ngandhapipun. Ya, terima kasih untuk yang sodako sudah dikasihkan, tapi tinggal berapa itu ya Mas Haris ya? Nanti bisa dikasihkan kepada para yang menerima prestasi-prestasi yang sang juara seperti itu. Demikianlah prosesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah pembagian ijazah tentang keberhasilan ngaji di TPQ Al-Istiqomah, baik membaca, sholat, berwudu, semuanya insya Allah niki bisa sholat kabeh, bisa wudu semuanya, dan bahkan kunut juga bisa. Dan ibu, bapak ibu bisa ngecek di rumah. Untuk itu hari ini akan saya sampaikan ijazah sebagai tanda keberhasilan di TPQ Al-Istiqomah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi tanya jawab telah selesai dan dari kami pribadi apabila dalam mengantarkan pertanyaan banyak bahasa yang kurang pas, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Indonesia, dan atas kekurangannya saya pribadi dan seluruh kelas 6 ini minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Salullah